to Katie Aguilar. Doon kayo bababa. Pagka baba nyo dyan, lakad lang kayo. And then pag nakita nyo yung blue na yan, yan ang sundan nyo papunta sa may the Aguilar Peninsula. So pataas lang yan, wala nang ibang way. So hindi na kayo maliligaw dyan. Ada. We go to the tiger.
fishing? This side? This one just go that way, but I think we better go see. So, go for wrong direction. Oh, here. Okay. So, after namin sa Trigo, guys, so, follow ulit dyan. May mga ribbon kayong i-follow papunta doon sa peninsula niya. So, bushwalking dyan pagbaba. Ay, nako. You hear that? How far are we supposed to come? There's a rock open area. Maybe the full fence is there. Guys, no view sa beach now. Doraemon. So, makikita nyo dyan, guys, may mga ribbon naman kayo na i-follow. So, hindi kayo mawawala. So, diretsuhin nyo lang yan. Tapos, hanggang sa ma-reach nyo yung famous bato dyan, na may parang heart siya. Ayan, yan yung bato, oh! Oh, dito na tayo magtambal. Yan yung bato, yan yung Peninsula. Tapos mamaya, pagbaba natin, I think somewhere here, may gray path. Yan o, dito yun yung Peninsula. Okay, sila.
Easy. Hindi kaya dito sa kabila? Yan dito sa baba. Lala, tulak mo daw bakla. Sige. Bayanihan kayo dyan dalawa. Tago ka na dun sa bato, sa likod. Sa likod. Going up? Yeah. And then circling around you. Wala, it's going better now. No more haze.